ମୋ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସରେ ଆପଣ ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ଅଛନ୍ତି କଣ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି? ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଏବଂ ବାଲେଶ୍ୱରବାସୀଙ୍କୁ ଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ଆଜି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ଅଗଷ୍ଟ 15 କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ସଫଳ ହୋଇଛି। ଜିଲ୍ଲାପାଳକୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ, ଜିଲ୍ଲା ଆରକ୍ଷୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଏବଂ এই যে স্বাধীনতা আমি পাইছে ইয়াକୁ ଆମେ ସହଜରେ ଉପଲବ୍ଧ ପାଇଯାଇନେ, ତେଣୁ ଆମେ ଆକୁ ଏତେ ହାଲକା ଭାବରେ ନ ନେଇ କେତେ ଲୋକଙ୍କର ବଳିଦାନ ତ୍ୟାଗ ତାକୁ ଆମେ କଷ୍ଟ କରି ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ପାଇଛେ। ତେଣୁ ଆମେ ଭାରତକୁ କେମିତି ଏକ ଅଖଣ୍ଡ ଭାରତ ବନେଇବା, ଭାରତକୁ ପ୍ରଗତି ପଥରେ ଆହୁରି ସ୍ପିଡ଼ରେ ଆଗେଇ ନେବା, ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ହେଉ, ସାମରିକ ହେଉ, सब शिक्षार हो, स्वास्थ्य हो, गमनागमन हो, सबुतरे भारत सारा विश्व जमी विश्वगुरु रूप से प्रतिपादित हम से आम समस्ते चेष्टा करवा। एवं जो बलिदान लोक मानकर महान पुरुष मानकर बलिदान आज आम ये स्वाद चाखुचे, स्वाधीनता स्वाद चाखुचे, से आम सब मन रखा उचित। से धन्यवाद दबा, चरण तले कोटि कोटि प्रणाम जनइबा जे तांकरी बलिदान रे आमे आज ए जगह पहुँचे। तेणु तांकर वंशधर मानक आमे सम्मान जनइबा एवं समस्त अनुरोध करुछि आमे एक होई रहिबा, अखंड भारत बनइबा एवं विश्व रे विश्वगुरु हो। सर विशेष भाव में आपण विभाग रे जो आगो को केभली जिल्ला रे बयन शिल्पर आगो प्रचार प्रसार हो से दिगरे सर कोन आपण मान संवादी मान समस्त को निमंत्रण कराई जिला ऑफिस रे सामाजिक सम्मेलन करी विशेष भाव आलोचना करी।